1000 फुट तल खाई को खसी पड़ी ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଏବଂ ପୁତୁରା ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଟିମ୍ ସିକିମ୍ ଗସ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ସେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜେନା ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମର ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟକ କରି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସିକିମ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ଗାଡିରେ ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ପୁତୁରା ସେ ଗାଡିରେ ଥିଲେ। ସେ ଗାଡିଟି ପାଖାପାଖି ଯାହା ପାଖରେ ଖବର ମିଳୁଛି 1000 ଫୁଟ ତଳ ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଏବଂ ପୁତୁରା ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାହାର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ମିଳିପାରୁନି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ सिक्किम मुख्यमंत्री सहित आलोचना कर माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सिक्किम मुख्यमंत्री सहित आलोचना कर संबित पात्र जी की पुरी एमपी अच्छा प्रभारी अच्छा सिक्किम सी निरंतर जोजोग अच्छा बट बड़ धरण एसपी ऑपरेशन बर्तमान सिक्किम चली स्थानीय सेना और पुलिस सहित स्थानीय जनसाधारण इंडिया ये गोटे मिलित सहयोग गोटे विराट बड़ ऑपरेशन चली ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री उद्देश्य एक टीम सिक्किम गस्तर बर्तमान बाहरी सारी से तदारख करने बर्तमान आम पाखे खबर अच्छी जो मैंने गुरुतर भाव आहत होती एयरलिफ्ट कराई अधिक चिकित्सा कराई आम समस्त चिंतित अच्छु भगवान प्रार्थना करुँ समस्ते भलरे फेरी आसतु जेहतु बहुत दुर्गम अंचल 1000 फुट तल खाई खसी एपर्यंत एसपी ऑपरेशन जोरदार चली गाड़ी पर्यंत पहुंची पारि ना किंतु आम आशा करुँ खूब जल्दी समस्त सुस्थ हो बर्तमान से गाड़ी में पाखापाखि 4 जन माने जाजपुर जिले में निखोज अच्छा से गाड़ी में खबर अच्छी आउ कई जन थे आम जाजपुर जिला आम निर्वाचन मंडल 4 जन बर्तमान निखोज अच्छा 15 टंका दे एलईडी किंबा एसी किनंतु और सोफा सेट सहित एलईडी टीवी पान लोएस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी बालाजी गारंटी लोएस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी बालाजी गारंटी बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर पटिया नीमापड़ा बरमुंडा।